Naimbag nagsapa Pilipinas at tuyan dagiti kang runa na damdamag diti PTV Cordillera. Iti man nariman na 2024 Census of Population and Community-Based Monitoring System ti Philippine Statistics Authority iti Cordillera, kini daw ti opisina ti panang pasangbay dagiti umili kadagiti nasuruk sa nga ribo pitugasot nga enumerators ang mangilista iti datos ti tunggal pamilya. Daytoy katapno maabuan ti pakabuklan na bilang dagiti umili iti rehiyon. Ada report ni Christine Bornolia sa Baway. Dumano niti 2,250 a personnel tina-i-deploy para iti panakaisayangkat iti 2024 Census of Population and Community-Based Monitoring System iti Cordillera. Iti nasa uabilang 1,747 dagiti enumerators, 386 ti team supervisors, ken 110 ti census area supervisors a nakadistino iti nagduduma a probinsya ti Cordillera. Panggap daytoy ang mapapartak ti panagkakolekta iti impormasyon ti tunggal pamilya para iti populasyon ken listaan dagiti benepisyaryo iti nagduduma a programa ti gobyerno ken social protection program. Kailangan po tayong mag-hire ng mga enumerators. So hindi lang mga enumerators, meron rin silang mga supervisors, mga team supervisors at census area supervisors para maging mas systematic yung pagkuha natin with only limited number of time. Sigon kinibahit, sakbay ang na-deploy dagiti personnel da iti nagduduma a lugar, dimmalan dagitoy iti inam nga aldaw at training. Tapno masigurado ti kalidad ti panakakolekta ti impormasyon. Kabayatan na kinidaw ti opisina ti partisipasyon dagiti umili. Impasigurado na nga amin nga impormasyon nga ipaay dagiti umili ket protektado iti sidong ti Data Privacy Act. Please treat them. Naman natin, bigyan po natin sila ng pagtrato na maganda. Kasi may mga hindi po natin minsan naiiwasan na napag-iinitan rin sila. Binubulyawan po ang ating mga enumerators at pinapagbagsakan po ng mga pintuan. Sana po ma-minimize po o hindi na ho natin gawin iyon. Nang rugiti statistical recording activity idi Hulyo 15 ken aggibos inton Setyembre 16 iti agdama atawan. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Tida dumapay adamag man narimaan ti panagklase dagiti 8 a persons deprived of liberty ti Baguio City male dorm kan female dorm. Naipasidong da iti college education behind bars program ti Bureau of Jail Management and Penology iti panakitinulong ti Benguet State University. Dayto iti report. Ipatpatungpal ti Benguet State University ti programa College Education Behind Bars baban iti Memorandum of Agreement iti Bureau of Jail Management and Penology Cordillera. Daytoy ket nang rugiti klase iti August 19. Modular learning, online class ken maminsan iti may sa abulan a panagbisita dagiti instructor para iti face-to-face class ti set up ti panagadal dagiti persons deprived of liberty. Innam a PDLs iti male dormitory ken 2 a PDLs iti female dormitory ti agnumnumar iti CEBB program. Para kada alias Philip ken Mike, ang naka-enroll iti Public Administration ken Hospitality Management, napintas nga oportunidad kadakwada ti programa. Malaki pong tulong to sa akin kasi para makadagdag to sa aking kaalaman at saka makatulong po ako sa aking pamilya paglabas ko po may i-apply ko sa labas. Tapos malaking tulong na rin to matapos ko to. Kumbaga stepping stone ko. Sigun kini City Jail Warden Jail Superintendent April Rose Ayangwa, dakkel at tulong ti college education behind bars kadagiti PDLs iti kanito a makaruwarda iti pagbaludan. Gusto natin pag lumabas na sila ay hindi na sila bumalik, no? Kasi kung meron silang edukasyon, no, ito ay nakikita study wise actually is very helpful para matugunan yung recidivism, no? Ayaw natin silang bumalik. And parang hindi rin kasi kompleto ng pagbibigay natin ng educational program kung hanggang high school ang ating may offer. So para tuloy-tuloy ang kanilang pag-develop ng kanilang sarili educationally ay kailangan ituloy natin ng higher education.
Nasurok 20 ket may sa PDLs tinakapasa iti qualifying exam iti BSU. Nupay kasta, saan nga amin ket nagtuloy gaputa adu dagiti san a nakakumpleto kadagiti kasapulan a dokumento. Tinasao nga programa ket matunos iti Sustainable Development Goal number 4, sangnan iti inclusive and equitable quality education and promote lifelong opportunities for all. Dagiti kang runa na damdamag diti PTV Cordillera, i-like, i-follow ken subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok ken YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, Shock ni Audrey Villena na Imbagnal daw.